Krishna
Hare
ठाकुर जी के एक फोटो নিয়ে যাও বাতি দিছে তো বাতি শুদ্ধ তারপরে কালি হয়ে যাচ্ছে এখন বল সরাই দেব নিয়ে নাও সরাই দেব খালি হয়ে যাচ্ছে হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে
এইদিকে পাতা দাও, পাতা দাও, পাতা জল বিলাস। এই যে পাতা, এই যে খালি দৌড় মারে। নিচে নিচে বসেন। একটা সিস্টেম করতে লাগে না, আমি যে না যাই এখানে দেখো কেউ এমনি এমনি করছে নাকি দেখো বলে এমনি এমনি করো না সাধুর চরণে আমার দণ্ডবোধ এই তুমি দিও না তুমি এখানে আরেকবার বলো Hare
সুরধরি ধামী গৌর সুন্দরী নিত্যানন্দ ভূমি অদ্বৈত চন্দ্র की सदाधार चंद्र की श्रीनिवास पंडित की सुरधनी गंगा की गौर मंडल की गौर परिवार की श्री वृंदावन धाम के गोपी प्राणनाथ सरकार की गोपीनाथ सरकार की गोविंदो देव जी की मदन मोहन लाल की गिरिधारी लाल की ब्रजमोहन लाल की गोकुलानंद लाल की श्याम सुंदर लाल की दामोदर लाल की राधा रमन लाल की राधा वल्लभ लाल की बाके बिहारी लाल की यमुना मैया की विराज भगवान की राधा कुंड श्याम कुंड के शंकर भगवान के 84 गुरु मंडल के दामोदर मास की दामोदर व्रत की दामोदर व्रतकारीगण की दशम दिवसीय भागवत हरिनाम संकीर्तन की अन्नकूट महोत्सव की कीर्तन की हरिनाम संकीर्तन की गुरु वर्गगण की चार धाम की चार संप्रदाय की चार वर्गगण की अपन अपन गुरु वर्गगण की अपन अपन श्री सद्गुरुदेव भगवान की दाता श्री रसिकनाथ की उनकी बाल गोपाल की
ফল একদিকে দেন না কেন? Hare
Hare
যেখানে কাট নাই বাবা খোলাটা গাইডে রাখো আগে তুমি আগে চলে এসো চিঠি না নিয়ে দক্ষিণা দিচ্ছেন যার নাই সেও পাচ্ছে যার নাই সেও সেও পাবে তখন দক্ষিণা দিয়ে কেন নেওয়া যাবে জল জল পানি জল জল পানি 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 চিঠি নাই কোনো বাদ নাই আমার দিকে দক্ষিণা আমি বাবা আরে ও চিঠি না চিঠিটা দিয়ে দেন ওরে
আমি দিলাম তো তোমার চিঠি রেখে महाराज जी राधे পানি দাও পানি राधे वो नहीं है तू उसमें आपको इसका আরেকটা 20 টাকা जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे इधर आ आग लगे मैं तो देखी कि मुझे पता नहीं है 10 টাকা করে গোপাল ভাই 10 টাকা দিবেন দিচ্ছি দিয়ে আসছে না না দিদি ওই তো আসছে এই চিঠিগুলো নিয়ে নিচ্ছি চলো দেখি বাবা চিঠি Hare
Hare Hare